Tõuseme lihtsalt ja täname Jumalat üheskoos. Kallis Aba Isa, me täname sind selle huvitava ja põneva päeva eest, mille sisse me oleme astunud juba ühte otsapidi ja me lihtsalt täname, et sina kasutad meie kallist külalist. Me õnnistame praegu Riisit ja selutame oma käed tema poole. Me täname, et sinu vaim on täna hingamas siin saalis iga ühe meie üle. Mitte ainult külalise üle, vaid ka Anneli üle. Issa, me lihtsalt õnnistame neid tervet seda päeva. Ja me võtame, Aba Isa, sinu käest vastu kogu hea kraami, mis on meie jaoks varuks nendeks lõpuaegadeks. Me õnnistame seda päeva, õnnistame igat kuuljat kõrva. Issand, võia kõneleja huuli. Võia kõneleja huuli. Võia meie kõrvu. Issand, et me saame selle kõik otse taevast, sinu trooni käest täna oma vaimu. Et see kannaks palju head vilja ja et sellel oleks üks sügavam tähendus meie elus. Et üks prohvetlik mõõde võiks minna avaramaks meie elus Jeesuse kallil nimel. Ja me läheksime ja oleksime valguseks, oleksime soolaks ja teeksime neid tegusid, Jeesus, mida sina oled ees tegemas. Et meil oleksid vaimusilmad ja me näeksime seda, mida Aba Isa sina ees teed. Ja siis järgiksime lihtsalt Jeesus sind ja oleksime sool ja valgus ja teeniksime seda ühiskonda siin Eestis, kuhu sina oled meid istutanud. Ma palun seda Jeesuse kallil nimel. Amen. Teeme aplausi meie külalisele. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. The one who sits above the cherubim. Sina, kes sa istud keerubite kohal. You created all things. Ja kes sa oled loonud kõik. Above the earth. Nii maa peal. Below the earth. Maa all. And on the earth. Ja kõik selle ümber. We thank you for your presence that's here. Me täname su vigulu eest siin paigas. We thank you for the cloud of witnesses. Ja me täname sind tunnistajate eest. The heavenly beings. Taevaste olendite eest. The angelic host. Ingelike vaimude eest. That are in our midst. Kes on meie keskel. And we bow before your majesty. Ja me kummardume sinu kui majesteedi ees. And we say that you're welcome here. Ja me ütleme tere tulemast. Lord, I just pray. Issand, ma palun just praegu. That you release revelation. Et sa vabastaks ilmutuse. And understanding. Ja arusaamise. Lord, I pray also. Jumal, ma palun ka. That you would break strongholds. Et sa murraks kõik ahelad ja sidumised. Mindsets. Kõik mõtteviisid. Wrong theology. Kõik valed õpetused. And wrong understanding. Ja valed arusaamad. That we may have come into agreement with. Millega me võib-olla oleme siia tulnud. We submit this whole meeting. Issand, me alistame kogu selle teenistuse. To your authority. Sinu meelevalla alla. And to your lordship. Ja sinu jumalaks olemisele. And my prayer, Lord, is that. Ja mu palve on. It would not only affect the people here. Et see ei mõjutaks ainult siin olijaid. But it would affect their friends and their family. Aga see mõjutaks ka nende sõpru ja perekondi. And like the pastor just quoted. Ja nagu pastor juba tsiteeris. That your spirit will be poured out on all flesh. Et sinu vaim saaks välja valatud kogu liha üle. Even in this city. Ka siin selles linnas. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Well, thank you. Suur tänu. I'm so glad you came. Mul on hea meel, et te tulite. I'm really excited. Ja ma olen väga põnevil. About this meetings here. Nendest koosolekutest, mis meil täna nüüd saavad olema. I'm on the last week of my journey. See on minu viimane nädal, teenistusnädal oma reisis. And July 30th, I landed in Russia. Ma maandusin 30. juulil Venemaal. There's a ministry we have there. Meil on seal oma teenistus. It's named Navigators. Ja selle nimi on Navigaatorid. So we birthed that several years ago in Russia. Me algatasime selle teenistuse mõned aastad tagasi Venemaal. So I have a privilege. Nii et mul oli see eesõigus. That one of my bosses is here. Et ka üks minu ülemustest on siin, istub saali keskel. Alona. Alona. So you have any issue with me? Nii et kui teil on minuga mingeid probleeme, pöörduge tema poole. She'll take care of me. Või tema kannab siis hoolt kõige eest. So I spent many days in Russia. Nii et ma olin päris mitmeid päevi Venemaal. Then I went to Lithuania. Siis ma läksin Leetu.
I probably did 20 meetings in ja Lithuania. ma arvan, mul oli seal kuskil 20 teenistust Leedus. And then I come to Estonia. Ja siis ma tulin Eestisse. So I'm really happy about being in the Baltic states. Nii mul on hea meel, et ma olen võinud olla Balti riikides. What I want to share with you today Aga mida ma teiega täna jagada tahan? typically takes 42 hours of teaching. See tavaliselt võtab 42 tundi õpetust. Intense college level teaching. Väga sugest intensiivset ülikooli tasemel õpetust. Almost like university degree. Peaaegu saad juba ülikooli kraadi selle And I'm going to try to boil that down to ja ma nüüd üritan siis pakkida selle kokku today. kogu tänastesse päeva. So I'll do my best. Nii ma püüan anda oma parima. First, I would like to share with you Aga esmalt ma tahaks jagada teiega who I am in my journey. Sellest, kes mina olen ja oma teekonnal. Because as I share with you my journey, Sest kui mina jagan teiega oma teekonnast, it'll help you understand why I'm about to teach what I'm going to teach siis on. see aitab teil ka mõista, miks ma õpetan teile neid asju, mida ma I õpetan. was born and raised in San Antonio, Texas. Mina sündisin ja kasvasin San Antonios, Texases. And my mom was an auto mechanic race car driver. Ja minu ema oli nagu nende rallisõiduautode juht, rallisõitja. Back in the 60s. 60-ndatel. So my dad left when I was 8 years old. Mu isa jättis meid maha, kui ma olin 8-aastane. And so my mom really struggled. Nii et mu emal oli tõsiseid raskusi. And one night she didn't come home. Ja ühel õhtul ta ei tulnud enam koju. And me and my brothers and sisters were alone. Ja mina ja mu vennad-õed olime üksi. And we realized that she got thrown in jail. Ja me saime aru, et ema oli kinni pandud, vangi So we were pandud. good Roman Catholics. Aga me olime tublid Rooma I katoliiklased. believe one of the reasons why I'm serving God today Ma usun, et üks põhjusi, miks ma täna is teenin because of my Jumalat, great-grandmother's prayers. on tänu mu vanaema palvetele. And so she came home the next couple of days. Aga siis ema tuli paari päeva pärast tagasi koju. We didn't know where she was at. Me ei teadnud, kus ta oli olnud. But she said someone introduced her to Jesus. Aga ta ütles, et keegi oli tutvustanud talle And so she Jeesust. came home and led us to Christ. Nii et ta tuli koju ja juhtis meid ka Jeesuse And that's why juurde. I believe I got saved. Ja ma usun, et see oli see koht, kus ma sain päästetud. But I wasn't a disciple. Aga ma ei olnud veel Jeesuse jünger. There's a big difference Seal on ikka suur vahe. between getting saved See, kas sa oled lihtsalt and päästetud becoming a disciple. või kas sa oled ka tema järgija, So when tema I was jünger. like 19 years old, Nii et ma olin I 19-aastane, had an encounter with God kui ma kohtusin Jumalaga, that changed my life forever. mis muutis mu elu igaveseks. And I said, God, you're Lord of my life, Ma ütlesin, Jumal, sina oled mu elu issand, my time, minu my aeg, energy, minu and my energia money. ja minu raha. My life is no longer mine. Kogu mu elu, see ei kuulu enam mulle. So in 1985, Ja siis 85. aastal I moved to a town 2 hours away, ma kolisin San Antoniost 2 tunni kaugusele and me and my friend and his wife were going to plant a church ja mina, mu sõber ja tema abikaasa tahtsime koos rajada koguduse with 3 people. 3 inimest. How many people are familiar with the Vineyard and John Wimber? Kui paljud on kuulnud Vineyardist ja John Wimberist? In 1986, I became a vineyard pastor. 86. aastal minust sai Vineyardi So I was pastor. asking my pastor friend, Ja siis ma küsisin oma sõbralt, kes when oli we moved to the pastor, city, kui me kolisime sinna linna. I said, will I ever get married? Ja ma küsisin appi, kas ma üldse kunagi abiellun ka? I'm a young single guy. Ma olen noor vallaline kutt. And he said, he was just joking. Ja ta viskas muidugi nalja. He said, find the one you like, Ütles, leia see, kes sulle meeldib. lead her to Christ, and then marry her. Juhi ta Kristuse juurde ja siis abiellu temaga. He was just joking. Ta muidugi tegi nalja. But I ended up working at a fitness club, Aga mina käisin trennis seal jõusaalis. and I saw this girl. Ja siis nägin seal ühte She was kaunitari. beautiful. Imeilus. And so I went to introduce myself Ja to siis her. ma läksin, tutvustasin ennast talle. And I asked her out. Ja kutsusin ta välja. She said, nope. Ta ütles ei. So I tried again. Ja siis ma üritasin jälle. Nope. Ikka sain ei. So I tried again. And Püüdsin jälle. she says, what's your goals in life? Ja ta ütles, mis su elu eesmärgid on. And I didn't say, Ja ma ei öelnud I want talle, to be a millionaire. et ma saan miljonäriks. I want to have a nice house, Ma tahan ilusat maja, big job, kõrget töökohta, big career. väga suurt karjääri. I said, I want to be all the man that God created me to be. Ma ütlesin, ma tahan olla see mees, kelleks Jumal on mind loonud. She didn't like that at all. Talle see vastus kohe üldse ei She meeldi, was a good Catholic. sest ta oli hea katoliiklane. So she said no again. Ja ta ütles mulle jälle ei. But I knew she was the one. Aga ma teadsin oma südames, et tema on see õige. I don't know, I just knew. Ma ei tea, lihtsalt teadsin. So I tried one more time. Nii et ma üritasin veel korra She said yes. ja ta ütles jah. I took her to dinner and a movie. Viisin ta õhtusöögile ja kinno And I said, will you marry ja me? küsisin, kas sa abielluks minuga.
And she said, yes. ja ta ütles jaa. But she said something interesting. Aga ta ütles veel midagi huvitavat. You're not going to change me into your religion. Ta ütles, mind sa küll oma religiooniga muutma ei I'm a Catholic. Mina olen katoliiklane. And I said, you can die being a Ma Catholic. ütlesin, minu pärast sure või That katoliiklasena. doesn't concern me. See mind ei huvita. The only thing that concerns me Ainus, mis mind huvitab, is your relationship to Jesus. on sinu suhe Jeesusega. She said, okay. Ta ütles, heakene küll. 6 months later, we got married. 6 kuud hiljem me abiellusime. I have a beautiful daughter. Mul on imeilus tütar, I got 2 grandkids. kellel on juba omal lapsed, 2 They're last, 7 and 8 years old. 7 ja 8-aastased. I got 2 boys that are 20 and 21. Ja siis meil on 2 poega, 20 ja 21 They just aastased, left Lithuania kes olid minuga kaasas Leedus, aga läksid tagasi back koju. home, so it was fun having them here. Nii et see oli tore, et nad olid minuga kaasas. Well, in this journey of being a church planner, Aga nüüd see teekond, kus ma olin ka koguduse I rajaja, grew and a lot ma kasvasin väga palju as a pastor, pastorina and I loved it. ja mulle väga meeldis see. And then I moved to another town to start another Ja church. siis ma kolisin ühte teise linna, et alustada seal teise And in the kogudusega. process of that, Ja keset seda kõike protsessi, it was probably in the 98, see oli kuskil 1998 time frame. 98. aastal. I became disillusioned and frustrated Ma kuidagi väsisin ära ja mul tekkisid mingid väga X-ideed with ja what I saw mõtted. in the church. Selle koha pealt, mida ma nägin koguduses And I'm the pastor. ja mina olin selle pastor. I didn't see Ma ei näinud what I was reading koguduses seda, mida ma piiblist manifesting lugesin. in my church. Ma ei näinud seda saamas ilmsiks mu I would preach, koguduses. prepare, and study, Jah, ma jutlustasin, uurisin sõna, õppisin, speak messages, jagasin erinevaid sõnumeid, but yet people's lives weren't being changed. aga ometigi inimeste elud ei They were muutunud. just saying, good message. Nad ütlesid, oo hea sõnum. So I'm a little bit different. Nii et täna ma olen teistmoodi. When I'm serious about something, Kui ma võtan midagi tõsiselt, I go after God. siis ma lähen nagu täiega Jumala järgi. So I did a 40-day water fast. Ja siis ma paastusin 40 päeva vee peal. I don't recommend it Ma ei soovita muidugi kellelegi, because it's really hard. sest see on ikka täiega raske. But I was desperate. Aga ma olin täiega meeleheitel. And so I know that when you fast, Ja ma tean, et kui sa paastud, something breaks in the siis spirit. midagi murdub vaimumaailmas. And so after my fast, Ja peale seda, kui ma olin paastunud, I looked good. ma tundsin hästi ja nägin väga hea välja, kaotasin kõvasti kaalu. And so I was praying, Nii et ma palvetasin and the Lord spoke to my heart, ja Jumal rääkis mu südamesse. and the thought came to me. Ja siis üks mõte tuli mu pähe. Look up what John Paul Jackson is doing. Ja kuidagi see mõte oli, vaata, mida John Paul Jackson teeb. I've heard of John Paul, Ma olin kuulnud temast, just as he has a prophet, nii nagu Anton ja teised, ta on but I prohvet, don't know who he is. aga ma ei teadnud, kes ta on. So I looked up his name, Nii et ma uurisin netist järgi, vaatasin, kes ta on. and he had this course called The Art of Hearing God. Ja siis temal oli üks kursus tulemas, mille pealkiri oli Jumala kuulmise kunst. And I felt prompted by the Lord Ja ma tundsin kuidagi Jumala to order märguannet, the course. et tellida endale see kursus. But it was $350. Aga see maksis $350. I'm like, who the heck does this guy think he Ja is? ma mõtlesin, kuule, kelleks see vend ennast õige peab? That's a lot of money. See on ikka kõva papp. And the Lord says, take the Aga class. Jumal ütles, võta ja telli see I said, Lord, kursus. I already know how to hear Ma you. ütlesin, kuule Jumal, ma juba tean, kuidas sind I hear kuulda. you telling me to take this Ma class. kuulen, et sa ütled mulle, et ma peaks võtma Why selle do I need to take kursuse. a class to hear you Miks ma peaks seda võtma, kui ma juba nagunii kuulen when I sind? already hear you? Ma juba kuulen sind. Take the class, Recie. Jumal ütleb, võta telli see kursus. So I ordered the class. Nii et ma tellisin. And the title tricks you Ja muide see pealkiri oli natuke niuke trikikas. because it's not about the art of hearing God. Sest see ei olnud küsimus Jumala kuulmise kunstis, It's about all the issues that keep you from hearing Him. vaid pigem kõigis neis aspektides, mis And takistavad John Paul tema started talking kuulmist. about character over gifting. Ja seal ta räägib ka iseloomust rohkem kui All of andidest. those hidden issues in our hearts. Kõikidest neist varjatud asjadest me Many days südameis. my wife would come home and I'd be sobbing. Mõned päevad, kui naine tuli koju, mina seal nutan And she says, what's laminal. going on? Naine küsib, mis viga? I said, this class is Ma ütlesin, oh, see kursus tead, really impacting my see life täiega forever. mõjutab mu elu. So I was fascinated by John Paul. Nii et ma olin väga haaratud John Paulist. The next class he teaches Ja siis järgmine is kursus, called mida ta Understanding õpetas, Dreams and Visions. oli see, kuidas mõista unenägusid ja nägemusi. $350. Jälle $350, 21 hours of teaching. 21 tundi õpetust. But I could remember 2 dreams in my lifetime. Aga ma mäletan 2 unenägu oma elu At the jooksul. time, I think I was 35, 36 years Ma old. arvan, ma olin tol korral 35-36 aastat vana. I'm 54 now. Täna ma olen
54. I could remember 2 dreams in my lifetime. Ja ma mäletan ainult 2 unenägu oma eluajal. And if somebody was to tell me a dream Ja kui keegi räägiks mulle mingist and unenäost ask me what I thought it meant, ja oleks küsinud mu käest, mida see tähendab, I would say, you shouldn't have ate that pizza last night. ma oleks ütelnud, ma poleks pidanud sööma seda pizzat eile I õhtul. don't know what the heck that means. Kust mina tean, mida see unenägu I tähendab? did not believe that God spoke through dreams. Mina ei uskunud, et Jumal võiks rääkida unenägude kaudu. But I was fascinated by John Paul. Aga mind väga haaras John Pauli I was õpetus fascinated by his character. ja tema iseloom, tema olemus. So I go take the class. Nii et ma tellisin selle kursuse Changes my life forever. ja see muutis mu elu igaveseks. Because I see from a biblical perspective Sest et ma näen piibelikust nagu that it's one of vaatenurgast, the ways that God speaks to mankind. et see on üks viis, kuidas Jumal räägib The inimestega. scripture that my pastor referenced to, Acts chapter 2, or Joel, Ja see viiti kohta, mida minu oma pastor viitas says, I'll pour out my apostlite tegudes. spirit on all flesh. Ja ka Joelis, et ma valan oma vaimu kogu liha He didn't say üle. I'll pour my spirit on the prophets. Ta ei öelnud, ma valan oma vaimu prohvetite Or just the üle pastor. või lihtsalt pastorite üle. What does all flesh mean? Mis see tähendab kogu liha üle? All flesh? Liha. You guys are looking at me like an oil painting. Te vaatate minule otsa, nagu ma oleks üks vana, ma ei tea, jama lugu siin. Someone just move every now and then. Või te olete ise nagu kuidagi nagu nii apude nägudega. All flesh means all Aga flesh. kogu liha tähendab kogu liha. And what's the evidence of his spirit being poured out? Ja mis on nagu tunnus sellest, et tema vaim on välja valatud? Dreams, Unenäod, visions, nägemused, profeteeringud. Right? On nii? And I'll go through more scriptures about Ja that. ma täna loen ka rohkem piiblikohti But I started selle. to understand Aga ma hakkasin mõistma, that being able to interpret dreams et selleks, et tõlgendada unenägusid or be able to understand your dreams, või et ka mõista oma unenägusid, it's not a gift. see ei ole ainult. Now, if I didn't have my interpreter here, Nüüd, kui mul ei oleks mu tõlki siin täna no one spoke English. ja keegi teist ei saaks aru inglise keelest, You spoke Estonian, I spoke English. teie räägite eesti keelt, mina inglise How keelt, much impact would we have on each other's lives? kui palju me suudaks oma elusid omavahel mõjutada? Not much. Mitte eriti palju. We would just sit here and smile at each Lihtsalt other istuksin ja naerataks üksteisele and nod and shake our heads. ja noogutaks peaga I ja would shake your hand. võib-olla Shake my... tuleks tervitaks kättpidi. Right? What if I told you God spoke this special language? Aga mis siis, kui ma ütleks, et Jumal räägib ühte erikeelt? The one who created you. See, kes on loonud sind, There's a language that he speaks. tema räägib ühte keelt. What would you do? Mida sa siis teeksid? Would start listening. You would learn the language. Sa õpiksid ära selle keele. Right? On ju nii? You would learn how to speak it. Sa õpiks ära, kuidas rääkida So what I'm going to sellest teach keeles. on Seega, mida ma tahan is dreams are õpetada, the language of the Spirit. on see, et unenäod on Jumala vaimu They're keel. metaphors. Need on metafoorid. They're parables. Need on kui tähendamissõnad. You see that from the book of Genesis? Me näeme seda alates All esimesest the way to Moosese the book of raamatust Revelations. kuni ilmutuse raamatuni It's välja. one of the ways that God speaks to See us. on üks viis, kuidas Jumal The kõnetab whole book meid. of Revelations is a parable. Kogu ilmutuse raamat on otse kui üks suur There's tähendamissõna. many people Ja on palju have inimesi different interpretations of what Revelations means. ja erinevaid tõlgendusi selle kohta, mida ilmutuse raamat tähendab. And so I repented. Aga mina parandasin meelt. I said, Lord, please forgive Ma me ütlesin, issand, anna mulle for andeks, not valuing one of the ways that you speak et to ma ei us. ole väärtustanud seda ühte keelt, I was mille never kaudu taught sa that. räägid. Mind ei olnud kunagi õpetatud selleks. I repent, and would you open my life to dreams? Ja ma parandasin meelt ja palusin, et ta avaks mu meeled And would you unenägudele open my wife and my children's life to dreams? ja avaks mu naise ja laste elud I unenägudele. started dreaming. Ja siis me hakkasime First unenägusid dream I nägema. had. Esimene unenägu, mis ma nägin, Me and my mom would walk on a bus going to a city. oli see, et mina ja ema läksime bussi peale, et sõita linna. And so as we go to the city, Ja olles teel I linna, see this platform, ma nägin seal ühte mingit platvormi and I see või John lava. Paul sitting up there. Ja John Paul istus seal And I peal. noticed that there was an open, empty seat next to Ja siis him. ma märkasin, et tema kõrval oli üks tühi tool. And John Paul waves Ja me. John Paul lihtsalt nagu viipas käega. Come here. Ütles, tule So siia. I go up there. Ja ma läksin. He didn't have a shirt on. Tal ei olnud särki And he was seljas. like, just in Lihtsalt shape. nagu peaaegu, no ikka heas vormis mees, I noh. was like, wow, Ma he's in mõtlesin, shape. wow, mida vormi. And he said, take a seat next Ta to me. ütles, tule istu mu kõrvale.
When I woke up, ja kui ma üles I knew ärkasin, that was important. ma teadsin, et see on oluline. I had no idea what it Mul meant. polnud aimugi, mida see tähendab. And so John Paul was coming through my city. Aga siis John Paul oli tulemas meie So I linnast called the läbi ministry. ja ma helistasin ta I said, John teenistusele Paul's coming through my ja city. ma ütlesin, et ta on tulemas meie linna. Can you give me 5 minutes with John Paul? Kas ma palun saaks 5 minutit temaga? And they kind of laughed on the Ja phone. nad muidugi naersid seal teisel pool telefoni. Who are you? Kes sa veel oled? I said, I'm Recie Ma Saunders. ütlesin, Recie Saunders. Do you know how many people want to meet with John Paul? Nad ütlesid, kas te teate ka, kui paljud tahavad kohtuda John Pauliga? I said, no. Ma ütlesin, ei. He meets with kings. Ta ütles, et nad ütlesid, et tema kohtub kuningatega. Sorry. Panid toruargile kõik. So me and my wife prayed. Ja siis mina ja mu naine palvetasime. A few minutes later, the phone rings. Ja mõni minut hiljem telefon And heliseb. she said, okay, Recie. Ja siis see naine seal teisel pool ütleb, okei, Recie. I can get you in the same room as him. Ma saan sind panna ühte tuppa temaga seal, kus ta on At the kuskil. break time, Kui on mingi paus, there was this many people. seal oli umbes sama palju inimesi And they were having lunch. ja neil oli ühine lõuna. If he talks to you, great. If he doesn't, Kui ta sinuga räägib, kohe küll, kui ei, siis nii on. okay. Ma ütlesin, hea küll. Me and my wife head down Mina there. ja naine põrutasime sinna, So we're just sitting in this room. istume seal ruumis, Don't know nobody. No ei one's tunne talking to mitte us. kedagi, keegi meiega ei räägi. Conference is starting, so everybody leaves. Konverents hakkas pihta, kõik läksid ära John Paul's at the door. ja John Paul oli seal ukse He peal stops. He turns ja around. siis pöördus korraga ringi And me and my wife are just sitting. ja mina ja mu naine lihtsalt kökutame So he seal. comes up. He says, "Hi, I'm John Paul Ja siis Jackson." ta tuli ja ütles, tere, mina olen John Paul Jackson. I said, "I know." Ma ütlesin, ma tean. I said, "John Paul, Ma ütlesin, oo, John Paul, you've changed my life te olete forever. muutnud mu elu I igaveseks. just want to say thank Ja you. ma lihtsalt tahan öelda aitäh. I didn't believe in dreams, Mina ei uskunud but you unenägudesse, showed me that it's one of the ways that God speaks." aga teie näitasite, et see on üks viis, I kuidas said, Jumal "I räägib. created this little dream card Ja ma ütlesin, ma olen loonud omale nagu unenägude kaardi for you." või teile nagu He's ette like, anda. "Oh, you created Ja this?" ta ütles, oi, te Oh, ise that's tegite kaardi, nice. oi kui kena. And he looks at me and says, Ja siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, "I want to hire you as the National Dream Team ma coordinator." tahaks võtta sind oma tiimi kui rahvusvahelise mingi unenägude nägemise So I had to koordinaator. check to see if somebody was standing behind Ma me pidin because vaatama selja taga, ega keegi mu I know he wasn't talking to me. Ja siis ma teadsin, ega ta nüüd minuga küll ei räägi. And so I was shocked. He says, "Give me your number. Ta ütles, anna mulle oma number I'm going to fly you up to New Hampshire." ja ma sõidutan su New So Hampshire'isse. me and my wife are driving home just shocked. Ja mina ja mu naine sõitsime koju täiesti šokis. So I called Doug Addison. Ja siis ma helistasin Doug Edisonile. I said, "John Paul just hired me as the National Dream Team Ma coordinator." ütlesin, kuule, John Paul võttis mu praegu rahvusvahelise koordinaatorina tööle. I said, "Do you have to know how to interpret dreams to be the coordinator?" Ma ütlesin, kuule, kas sa tead, kuidas üldse tõlgitseda unenägusid, et olla I koordinaator? didn't know. Mul polnud aimugi. I didn't understand. Ma ei saanud üldse ei teadnud sellest midagi. So I had to start Nii et studying. ma pidin hakkama uurima. And here's what I realized. Ja see on, mida ma mõistsin. Christians Kristlased are the only group of people on ainuke kamp inimesi, who don't study their gift. kes ei uuri omaenda. They listen to a guy who studied their gift, Nad kuulavad seda venda, kes on which we need that. ja me vajame seda We need to ka. encourage Me you, vajame and julgustamist we need good teaching. ja head õpetust. But most of us don't do anything Aga with it. enamus meist, me ise ei tee mitte midagi. Doctors, Arstid, lawyers, advokaadid, teachers, õpetajad, you name the field. mis iganes valdkond They elus. have to study their gift Nad peavad õppima ja arendama oma in aineid, order to get a job in that field. et saada oma töökoht sellel alal. And then if you want a pay Ja kui raise, sa tahad palgakõrgendust, you have to get a master's siis sa degree. pead saama magistrikraadi. So in the world, we Seega study our maailmas callings. me küll õpime ja täiendame end oma Why erialal. don't we study this? Aga miks me siis ei täienda end selles vallas? The reason why I share my See story, põhjus, miks ma jagan oma lugu, because I'm like many of you. et ma olen nii nagu paljud I was teist. sitting in that chair Ma istusin ka niimoodi tooli peal 20 years ago. 20 aastat tagasi. Some of you are further ahead than me. Osad võib-olla on istunud kauemgi kui 20 Two aastat. dreams in my life. Elus näinud ainult 2 unenägu enne I didn't seda. understand dreams, Ma ei saanud neist aru, but I studied. aga siis ma hakkasin uurima. I studied every dream in the Bible, Hakkasin uurima, õppima Every igat parable from the unenägu Bible. ja tähendamissõna and piiblis. now I've been teaching it
And I was mentored by John Paul. ja nüüd ma ise õpetan seda ja mu mentoriks oli John Paul ise. So my point is in this, as I'm speaking, seega mu asja iva on selles, is to help you understand et te mõistaks, that if you study, et kui te uurite seda asja, you can learn the language of the Spirit. siis te võite õppida ka seda vaimukeelt. And it happens much way in the same ja process see toimub sarnaselt sama that in the protsessiga. natural realm, nii nagu tavaailmas, when babies are born, kui beebid sünnivad, they hear Lithuanian or Estonian, kui nad kuulevad eesti keelt, but they don't understand, nad ei saa samas aru. right? On nii. Over time, aga ajapikku they have an understanding. neil tuleb see Oh, arusaamine. this word means chair. See sõna tähendab tool. Okay, so I have that. tore, mul on see As selge. they grow, ja kui nad kasvavad, the vocabulary grows siis nende larger. sõnavara samuti laieneb. It's the same way in the Spirit. samamoodi on vaimses When I vääris. first came to John Paul, kui ma algul läksin John Pauli he juurde, had to tell me everything, what that means. siis ta pidi mulle ütlema, mida iga 'Cause I was asi a baby. tähendab, sest ma olin väike titabeebi. I hear, but I didn't ma understand. kuulsin, aga ma ei saanud aru. And over time, aga I've ajapikku grown. ma olen kasvanud ja kasvanud. When you speak kui Estonian, sina räägid eesti keelt, do you have to think about it? kas sa pead mõtlema selle peale? No, ei pea. it's natural. see tuleb sul It's in the loomulikult. same way with the Spirit. samamoodi on ka vaimus. If you study and you give yourself to kui sa it, uurid seda ja pühendad end it will sellele, become natural. siis see muutub loomulikuks. I've interpreted over 70,000 dreams, ma olen tõlgendanud üle 70 000 unenäo. give or take thousands. tuhandeid. Could be more, could be a little bit, I'm not sure, but it's been a lot. aga igal juhul väga-väga palju. So John Paul hires me, nii et John Paul võttis mu tööle and I'm scared to death ja ma olin täiesti surmani hirmunud, because we have all these gifted people on sest staff. kõik need andekad kujud olid seal So I would meeskonnas. hide. ja siis mina pugesin kuhugi peitu, I would wonder if he's going to find out sest mõtlesin, et äkki ta saab teada, he hired the wrong guy. et ta palkas vale inimese. So he says, Recie, I want you to go to Poland with ja me. siis ta ütles, Recie, ma tahan, et sa tuleks Poolasse minuga. I was like, okay. ma ütlesin, hea küll. So we go and he's teaching this class to the Polish people. nii et me läksime, ta õpetas sedasama tundi poolakatele So I'm trying to learn. ja mina püüan seal õppida. And so he goes to dinner with all everybody. ja siis ta läks kõigiga õhtusöögile. So I take some about 12 young teenagers. ja siis ma võtsin sealt kuskil 12 And teismelist so we go to a park ja läksime parki, and we're sitting there istusime seal maha just talking. ja lihtsalt rääkisime omavahel. And these two drunk guys, ja siis kaks mingit purjus jõmmi they tulid start harassing us. ja hakkasid meid kiusama seal. And the Polish lady stands up and says, hey, ja siis üks Poola naine hüppas püsti ja ütles, hei, we got this American, leave us alone. kuule, siin on meil üks ameeriklane, jäta meid rahule. So we keep talking. ja siis me rääkisime edasi They start harassing again. ja siis jälle need joodikud tulid. She's like, hey, I told you, poolakas ütles, ma ütlesin juba, leave us alone. jätke meid rahule. Well, I don't speak Polish. nüüd mina ei räägi poola keelt, In the midst of that, aga keset seda kõike the Holy Spirit speaks to me. püha vaim kõnetas mind He says, ask the drunk man if he had a dream. ja ütles, et küsi sellelt joodikult või purjus mehelt, kas tal oli mingi unenägu. I said, I'm not asking a drunk man if he had ma a ütlesin, dream. mina ei küsi mingit purjus inimeselt, on tal unenägu olnud. I know what drunk men dream. I'm not going ma there. tean täpselt, millest purjus inimesed und näevad, ei küsi ma midagi. And the Holy Spirit says, ask. ja püha vaim ütles, küsi. And I said, Lord, ma ütlesin, Jumal, I'm not good at interpreting dreams. mina ei ole väga osav unenägude What happens tõlgitsemises. if he tells me a dream mis siis, kui ta ütlebki, mida ta nägi unes and I can't interpret ja it? mina ei oska seda tõlgitseda? It's going to make me look bad in front of my siis students. ma jään ju oma õpilaste ees väga lolli I'm olukorda. just being honest. lihtsalt olin aus Jumala ees. And so the drunk guy, aga siis see purjus mees, he's kind of getting mad tema juba muutub seal because vihaseks, he told me a dream. sest tema juba rääkis mulle oma And he's like, unenäo what does it mean? ja ütleb, no mida see tähendab. I was like, oh man. ma ütlesin, armas aeg. So I took a risk. ja siis ma võtsin riski I said, this dream is speaking about your life. ja ma ütlesin, see unenägu räägib sinu elus. And all the Polish people started crying. ja kõik poolakad hakkasid nutma. And so I said, this dream is speaking about your ma life. ütlesin, see unenägu räägib sinu elus. And then revelation came. ja siis Jumal andis ilmutuse. I said, when you were 7 years old, ma ütlesin, kui te olite 7-aastane, something happened to you siis teiega juhtus that midagi, put you on this path. mis pani teid sellele teele. I got to back up. ma pean natukene siit tagasi minema. So he tells me his dream. ja siis see mees rääkis mulle selle unenäo. He said, yeah, I had a dream. ta ütles, jaa, mul oli unenägu This is his dream. ja see oli tema unenägu.
He says, it's dark outside. ta ütles, õues oli pime I'm locked in this prison. ja ma istun seal vangis And this kinni man comes ja in. üks mees tuleb I stab him and I kill him. ja siis ma pussitan teda ja Another one comes, stab him, I kill him. jälle pussitan ja All tapan night teda. long, men come into my terve cell. õhtu mehed tulevad mu kongi I stab him and I ja kill ma him. muudkui pussitan ja tapan neid. And he says, and I enjoy every bit of it. ja ta ütleb, ma naudin seda täiega. He's like, that's my ja dream. ta ütleb, vot see on mu unenägu. And I'm thinking, that's why I didn't want to ask. ja ma mõtlesin, jumal, seetõttu ma ei tahtnudki küsida. So what does a good teacher do? aga mida hea õpetaja teeb? Turn to your students. pöördub oma õpilaste I poole. say, what do you guys think? ütleb, mida teie kutid arvate? They didn't know. Nemad ei teadnud midagi. So then back to where I was saying, nüüd tagasi selle mehe juurde. I took a risk. ma võtsin riski. And I said, this dream is speaking about your life. ja ma ütlesin, see unenägu räägib su elus. When you were 7 years old, kui sa olid 7-aastane, something happened to you midagi juhtus that teiega, put you on this path mis pani teid sellele teele, kus of te täna anger olete, and hatred kus on viha and ja murder vihkamist ja and has locked tapmist you in this ja prison. mis on vangistanud teid selle asja And he sisse. screams, why am I crying? ja ta ütleb, miks ma nutan siin, Because we didn't have our Bibles or our sest big meil cross pole there. piibleid ega suuri He's riste. like, who are you people? ta ütleb, kes te üldse olete? Everything this American said is true about my kõik, mida life. see ameeriklane ütles, see vastab tõele mu elu kohta. And so the Polish people were crying, he's siis crying. need poolakad nutavad, see mees nutab I'm still shocked because I was nervous. ja mina olen ikka veel šokis ja ilgelt närvis seal. And the Lord said that he was touched inappropriately by men. ja Jumal ütles, et seda purjus meest teda nagu füüsiliselt nagu teised mehed katsusid nii, nagu ei oleks pidanud katsuma. Touch him the right way. ei katsunud õigel So moel. I grabbed him, I kissed him, ja siis ma haarasin ta ja andsin talle suud and he laubalt just melted. ja ta lihtsalt sulas. We ended up leading him to Christ. ja me juhtisime ta Kristuse juurde. That's the power see on see vägi, of interpreting dreams. mis peitub unenägude tõlgendamises. Amen. Amen. That changed my life ja forever. see on muutnud minu elu igaveseks. That happened like in 2002. see juhtus kuskil 2002 Forever changed me. ja see muutis mu elu igaveseks. And it drove me to study. ja see pani mind ka õppima ja uurima. Because if God could use me to interpret a dream like that, kui Jumal saab mind niimoodi kasutada unenägude tõlgitsemises and now since then, ja sellest ajast peale I've led thousands, ma olen juhtinud tuhandeid witches, nõidu, homoseksuals, homoseksuaale, people lost kadunud hingi, through interpreting dreams. juhtinud neid Jumala juurde läbi unenägude tõlgitsemise. Change your life forever. see muudab su elu igaveseks. Let me just go into this scripture real quick. aga lähme korra You don't have to turn to it if you don't Biibli want juurde, to. te ei pea seda sinna pöörama. I'm just going to reference it. ja me lihtsalt Most of you are very familiar with this passage of scripture, enamus teist on väga tuttavad selle piibli kohaga, but it's in Daniel chapter 2. aga see on Danieli teises peatükis. And the whole first chapter is about Daniel. Danieli teine peatükk. But the second chapter is something very interesting. ja seal teises peatükis on midagi väga huvitavat. We know that Nebuchadnezzar was an evil, wicked king. me teame, et Nebukadnetsar oli väga õel ja kuri jumal kuningas. me kõik teame seda, on ju. And in this verse in Daniel chapter 2, ja Danieli teises peatükis he has this dream. tal on üks unenägu. Very interesting. väga huvitav. So he calls together his ja witches, siis ta kutsub kõik oma nõiad the kokku, pagans, paganid, the magicians, kõik seal need all müstikud, those who were clairvoyant, kõik, kes olid seal niisugused targad kujud, basically his council. sisuliselt tema He nõuandja. said something interesting to them. ja siis ta ütleb neile midagi huvitavat. He said, tell me the dream I had ta ütleb, öelge mulle see unenägu, mida ma nüüd nägin, and the interpretation. selgitage see mulle lahti. And what did they say? ja mida nad ütlevad? Who on earth? kes küll siin ilma peal üldse? There's no one that can do that. keegi ei suudaks seda teha. But let's back up a little bit. aga vaatame natuke ettepoole. You ever wondered what finally drove Nebuchadnezzar to that time? oled sa kunagi mõelnud, mis üldse viis Nebukadnetsari siukse aja sisse? mis teda If you think tõmbas? about it, kui sa mõtled sellele, maybe 10, 20, 30 years, võib-olla 10, 20, 30 these aastat, same guys, needsamad vennad, he's been giving them dreams, ta oli jaganud nendega and they've been unenägusid interpreting ja them, nad olid tõlgitsenud neid. and he doesn't feel
they're right. aga ta ei tundnud, et see asi oleks õige. Or Või they tell him what he wants to hear so they can have favor with them. Või nad ütlesid talle, mida ta kuulda tahtis, et nad oleksid heas maines tema silmis. Finally, he's not happy. Aga lõpuks Nebukadnetsar ei ole õnnelik. You can just think or read into the scriptures. Ja me võime mõelda, kui me vaatame neid piiblis. You guys have been wrong for 10 years. Kus ta ütleb, kuulge, te kutid olete 10 aastat puusse I'm tired of what you have to say. Ma enam ei viitsi kuulata seda, mis teil on If you're öelda. really true, Sest kui te tõesti räägiks tõtt, give me the dream siis öelge mulle mu unenägu and the ja interpretation. selgitage see lahti. And he said this, Ja siis ta ütles, if you can't do that, kui teie ei saa seda teha, your head's going to be lifted off your siis shoulders. teie pead lendavad. Right? Oli nii. So now we see Daniel Aga nüüd me näeme Danieli, come on the scene. kes tuleb nagu mängu. Now, most Christians were to, if this was me, Kui mina oleks seal I'm just olnud, going to, 20 years ago, no oletame 20 aastat tagasi, I would say, oh, you go first. ma oleks ütelnud, oh palun, jaa, minge. Head lifted up. Ja pead oleks lennanud. Next. Järgmine, jälle pea lendab. I would have let them go Ma first. oleks lasknud kõigil enda ees minna Right? ja arvata neid Because they're unenägusid. evil. Sest et nad olid kõik kurjad nagunii. But Daniel wasn't like that. Aga Daniel ei olnud selline. He says, I want to spare them. Daniel ütles, ma tahan säästa neid mehi. That's a word from the Lord Ja see on sõna Jumalalt. for the church. Koguduse jaoks samamoodi. We have to stop pushing away Me peame lõpetama selle äratõrjumise, the New Age and the witches. kus me tõrjume nõidesid ja New Age'i ja kõike. See, I believe in the Baltic regions, Mina usun, et Balti riikides most of the pagans enamus paganad and the witches ja nõiad and the New Age ja New Age, have the ear of the politicians. they have what? They have the ear of the politicians, Neil on nii-öelda poliitiku kõrvad. the TV stations, Nemad on nagu poliitikute ja telekanalite and most of the community. ja enamus kogukonna I nii-öelda don't know if it's like that in ma ei Estonia, tea, kas Eestis but I know nii-öelda, aga Lithuania, ma tean, et Leedus on, Latvia Lätis, have that. neil on nii. Is it same here? Kas see on Eestis ka? So if you see this passage of Nii et scripture, kui sa vaatad neid kirjakohti and we relate it to this time, ja kui me vaatame seda aega, kus me nüüd täna elame, God's allowing siis Jumal laseb these pagans and witches, nendel paganatel ja nõidadel because the politicians tõusta esile, sest and the leaders are tired of it. ja kõik teised, neil on kõrini nendest. Me coming here See, et mina tulen to siia, train on this, et koolitada selles vallas, as I'm raising up Daniels and Daniettes, on selleks, et tõsta üles Danieleid ja Danielasid, who can come and interpret the king's dream in kes the area. võiks minna ja tõlgitseda kuningate ja juhtide And we unenägusid. see what happens. Ja mis me näeme, et sünnib, Daniel was promoted to a position high. Daniel tõsteti väga kõrgele positsioonile. Who would like to be promoted? Kes tahaks saada sükast ülendust? All of us. Me kõik tahaks. You have the same opportunity I have. Teil on sama võimalus nagu minul. I'm no different than you. Ma ei erine teist kuidagimoodi. It doesn't say in the last days that God will speak to his prophets Pole öeldud, et lõppviimastel aegadel Jumal räägib ainult or he prohvetitega. pour out his spirit on just his Või et prophets. ta valab oma vaimu välja ainult All prohvetitele. flesh. Ta valab selle And all kogu flesh liha. means non-believers. Ja kogu liha tähendab ka mitte uskid. We'll have prophecy, dreams, and visions. Kõik me näeme nägemusi, unenägusid ja Not saame just prohvetike Christians. sõnu. Mitte ainult kristlased, All flesh. aga kogu liha. Look here. Vaata siia. If you read that dream, Kui sa loed seda unenägu siin Nebuchadnezzar had, mis Nebukadnetseril who was an oli, evil, wicked king, kes oli väga õel ja kuri God kuningas. gives him a dream about the kingdom, Jumal andis talle unenäo kuningriigi the kingdom to kohta come, ja selle kohta, mis kuningriik and the saab last olema days. ja viimaste aegade kohta. What do you mean it? Mis mõttes? He didn't give it to the prophet? Ta ei andnudki seda prohvetile. Interesting. Huvitav. So where are the people in Estonia Seega, kus on Eestis need inimesed, when they have a dream? et kui nad näevad mõne unenäo, Are they coming and knocking on the door of et the nad church? tulevad koguduse ukse taha koputama, Please help me with my dream. öeldes, palun aidake mul mõista seda unenägu. No, they're not. Nüüd nad ei tee seda. Who are they going to? Kelle juurde nad lähevad? The pagans Paganate and the witches. ja nõidade juurde. We have to study. Seetõttu me peame uurima And I seda love what asja. Daniel said. Ja mulle meeldib, mida Daniel ütleb. You can look at that in
verse 30, it says this. ja see on näha Daniel 2:30 Yes. ja Danieli 2:30. But as for me, No, aga mis minusse puutub, this mystery hasn't been disclosed to me because I'm so gifted. siis see saladus ei ole paljastatud mulle mitte seetõttu, et ma oleksin tark ja andekas, But it was for revelation for aga you. see on tulnud läbi ilmutuse. Does that make sense? On see mõistetav? He didn't say I have a gift of Ta ei interpreting ütle, dreams. mul on unenägude tõlgitsemise and, I have a relationship with Jehovah. aga mul on suhe Jehoovaga. And in fact, if you go to that story, ja kui me vaatame seda lugu, he went to his friends, Shadrach, Meshach, and siis Abednego, ta läks oma 3 sõbra juurde and they prayed. ja nad palvetasid koos God gave it to them. ja Jumal andis selle neile. So that can happen to us ja too. see võib ka meiega juhtuda. This is not just for the purpose of interpreting your dreams, see ei ole ainult selleks, et tõlgitseda oma enda Christian unenägusid, dreams. aga et tõlgitseda üldse kristlikke it's for the purpose unenägusid. of ushering in the end time harvest. ja tegelikult üldse tuua sisse see lõpuaja lõikus. That changed my life forever. see muutis minu elu igaveseks. I've been to witches festivals all around the world. ma olen käinud üle maailma erinevatel nõidade festivalidel. The witches love me. teate, nõiad armastavad mind They love me. täiega. You know why? tead miks? Because I don't have an agenda. sest mul ei ole mingit oma plaani. I'm not coming to the witches festival to lead them to ma ei Christ. lähe nõiafestivalile selleks, et neid Kristuse juurde pöörata, I'm coming to love them. aga ma lähen, et armastada neid. And it's the very thing that they're looking for. ja see on just see, mida nad So why would igatsevad. they reject me? seega, miks nad peakski mind When you ülgama? come in a religious spirit, kui sina lähed ühe religioosse vaimuga, they feel it, siis nad juba tajuvad and selle they don't have ära nothing to ja do nad with ei you. taha mingit pistmist sellega teha. We have been taught wrong meid on õpetatud valesti, in the whole year of evangelism. et mingi terve aasta mingi evangeliseerimise lugu. They come up to me all the time. tihti niisugused inimesed tulevad mu juurde. Oh, I love your aura. oo, mulle meeldib teie aura. It's so bright. oo, need nõiad ütlevad, teie aura on nii I said, ehe. oh, you like it? ma ütlesin, oo, teile meeldib. I'm not afraid of them. mina ei karda nõidasid, I love them. armastan neid. I put my arm around panen them. oma käe nende ümber, Everywhere I go, they love me. kuhu iganes ma lähen, nad armastavad mind. Interesting because it's similar to Jesus. ja see on huvitav, sest see on tegelikult sarnane sellele, mis Jeesus The tax tegi. collectors and the sinners love to hang out with him kõik need maksukogujad ja patused, neile meeldis olla because he had nothing but love emanating from him. mitte midagi muud kui ainult armastus kiirgas neist temast välja. Christians have an agenda. kristlastel aga on mingi oma We have plaan. to get rid of our me agenda. peame panema oma plaanid maha. Let me just say it this way. las ma öelda nii, If you don't think you have a religious spirit, kui sina arvad, et sul pole religioosset then it's vaimu, worse than you realize. siis see on hullem veel, kui sa arvad, et see on. I had one. minul oli see, Then John Paul tells me, aga siis John Paul ütles mulle, I want you to take a team to Burning Man. ma tahan, et sa viiksid ühe meeskonna Birminghami. How many people know what Burning Man is? Burning Man, mingi põlev mees, mingi Burning Man, ma ei tea, mis see on. It's the largest pagan festival see on kõige suurem paganlik in festival the United States. Ameerikas. In fact, I have a team there now. muide, minu üks meeskondi on just seal It's praegu. going on now in the deserts. Nad seal käivad mööda kõrbesid. 70,000 people go to this desert 70 000 inimest tuleb sinna For 10 days. 10 päevaks. and have a modern day Sodom and Gomorrah. ja siis neil on seal siuke kaasaegne Soodoma ja Gomorra. Every evil, wicked thing goes on there. iga vähemgi kuri ja nõme ja vastik asi, mis toimuda saab, see seal toimub. So I just thought it was one of John Paul's great ideas. ja ma mõtlesin, et see oli üks John Pauli lihtsalt jälle mingi nutikaid ideid. So we're at a pastor's conference. nii et me olime pastorite I'm just sitting konverentsil. in the back. ma istusin seal tagaosas John Paul says, stops, and he says, Reese, stand up. ja John Paul ütles, kuule Riis, tõuse püsti. This year, Reese's taking a team to Burning Man. sel aastal Riis läheb meeskonnaga sinna põleva mehe sinna boogie-woogile. No, ma ütlesin ei, but I'm a man under authority, aga mina olen mees, kes allub so korrale, I obey. nii et ma kuuletusin. Got my team together. panin meeskonna kokku, We went out there. läksime välja We had 20,000 bottles of water. ja meil oli seal 20 000 veepudelit kaasas. So we were handing out water ja in the me desert. jagasime seal kõrbes vett. So this naked lady was walking toward ja me. siis üks alasti naine tuleb minu suunas. So eye contact was really important. nii et silmside temaga oli väga oluline. So I give her water, andsin talle vee and she goes like this to hug ja me. siis ta tuleb, et kallistada mind. And I'm just like, ja ma mõtlen, what will my wife think if she sees me hugging her? mida mu naine nüüd mõtleks, kui ma seda naist siin kallistan. And then I think,
ja siis ma mõtlesin, what will God think aga mida Jumal if he mõtleks, sees me hugging this kui ta woman? näeb, et ma kallistan seda naist. And God speaks to me. Ja Jumal kõnetas mind. If you don't hug her, Ütles, kui sa ei kallista you'll teda, never reach her. siis sa ei jõua temani kunagi. So I hugged her. Nii et ma kallistasin. And over the next 5 years Ja järgneva 5 aasta jooksul at Burning Man, seal põleva mehe suurel üritusel we led hundreds if not thousands of people to me Christ. juhtisime sadu, kui mitte tuhandeid inimesi Kristuse juurde. It's amazing. Hämmastav. It changed my whole life See forever. muutis mu elu igaveseks. So anyway, Nii et igal juhul dreams. unenäod. So why is God speaking to us in Miks dreams? räägib Jumal meile unenägude kaudu? Let's look at this passage. You don't have to turn there, but Te ei write pea it down. pöörama sinna, aga kirjutage üles. Job chapter 33, Hiob 33, verse 14 through 17. 14 kuni 17. And I'll paraphrase it. Ja ma lihtsalt tsiteerin seda. It says this. Ja seal on öeldud järgmist. Indeed, God speaks once Jah, Jumal rääkis korra or twice, või 2 korda, yet man does not perceive him. aga ometigi inimene ei mõista teda. What does that mean? Mida see tähendab? Any thoughts? On teil mõtteid selle kohta? Okay. God speaks one way, Jumal räägib ühtemoodi yet another way, ja teisel viisil, yet man does not perceive aga him. seda ei märgata. You can read 1 Thessalonians chapter 5:23. Ja ma loen teile ka 1. Thessalonika 5:23. 1. Thessalonika 5:23. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. So right there Paul is saying Nii et Paulus ütles siin, that we're tripart beings. et on olemas 3 osa, 3 olendit. We are created of body, Me koosneme ihust, soul, hingest and spirit. ja vaimust. Your body is created of 3 main parts. Sinu ihu omakorda koosneb 3 peamisest osast. Flesh, lihast, bone, luudest and blood. ja verest. We all agree? Oleme kõik nõus? Right? On nii? Your soul is comprised of 3 parts. Sinu hing koosneb ka 3 osast. Mind, Meeltest, will, tahtest and emotion. ja tunnetest. And then your spirit is comprised of 3 Ja ka parts. sinu vaim koosneb 3 osast. Wisdom, Tarkusest, communion, suhtlemisest and conscience. ja teadvusest. When Adam and Eve Kui Aadam ja Eva chose to eat of the tree of the knowledge of good and evil, kui nemad otsustasid süüa hea ja kurja tundmise puust, they were choosing siis nemad that they otsustasid, wanted to live by et nad tahavad elada their soul. oma hinge järgi. What they think, See, mida nemad what arvavad, they feel, mida nemad tunnevad and what they want. ja mida nemad tahavad. Interesting thing was, Huvitav aga oli see, as soon as Eve ate the apple, et niipea kui Eva sõi seda õuna, light left her. siis elu lahkus temast. Adam saw that. Aadam nägi seda. He had a choice. Aadamal oli nüüd valik. That's another story. But See on let's muidugi keep going. teine lugu, aga las ta olla. So, God speaks one way, Nii et Jumal räägib ühel viisil Yet another way. ja teisel viisil, yet man does not perceive aga it. ometigi inimene ei märka seda. How many of you here Kui paljud siin teist hear God 100% accurate? kuulevad Jumalat 100% täpsusega? Anybody in here? On siin kedagi? How many of you guys, Kui paljud teist, when you hear that still small kui te voice, kuulete seda vaikset häält, you always say, okay, Lord, I'll do it? siis te ütlete, hea küll Jumal, ma teen seda. Or how many of you are like me? Või kui paljud teist on nagu mina, When you hear that et voice, kui sa kuuled seda häält, you start thinking, siis sa hakkad mõtlema, is that me? kas see olen ikka mina, Is that the Holy või on Spirit? see püha vaim, Is that Satan? on see saatan, Is that my on emotions? see minu tunded, Who in the heck is speaking to kes üldse me? siin räägib minuga It's praegu? the hardest thing to See on discern. kõige raskem asi ära It's the eristada. still small See voice. vaikne hääl su sees. So the scripture is saying God speaks one way, Seega Hiobis on öeldud, Jumal räägib ühel Yet another moel way. ja teisel moel, yet man does not perceive aga him. ometigi inimene ei märka. And then he says, Ja siis ta ütleb, but when men, aga kui inimene, not when the prophet, mitte prohvet, not when the apostle, mitte apostel, not when the pastor mitte pastor or the intercessor, või eespalvetaja,
When men kui inimene lay their head on the pillow, pani pea padjale, then I open the ear of man siis ma avan tema and I kõrvad speak to him in a dream. ja räägin talle unenägude Right kaudu. there. Just seal see on Enough said. I don't piisavalt. have to quote another Ma ei scripture. pea isegi tsiteerima enam ühtegi muud kirja kohta. Why are we teaching this in church? Aga miks me õpetame seda koguduses? Why are we training Christians Miks me koolitame that kristlasi, God speaks in dreams? et Jumal räägib läbi unenägude? I'll give you an example. Ma toon teile näite. Me and my wife moved from New Hampshire to Texas. Mina ja mu abikaasa kolisime New Hampshire'ist Texasesse. My little Michael Ray's son was 7 years old. Ja siis mu väike poeg, üks oli 7-aastane. So he was meeting new friends. Ja tema leidis seal uusi sõpru. And this one friend of his Ja siis üks ta sõber, had a bad feeling about him. ta kuidagi, sel sõbral oli halb tunne mu poja But I'm suhtes. thinking in my mind, Aga mina mõtlesin oma meeltes, he's 7. ta on 7. Get behind me. I just disregarded that. Aga mu pojal oli halb tunne sõbra suhtes. Ma ütlesin, kuule, see on Another mingi time I had a vale. feeling about him. Ja teine kord mul oli jälle halb tunne selle sõbra Paid no suhtes. attention to it. Aga ma ei pööranud tähelepanu sellele. When God's still small voice comes, Aga kui Jumala vaikne hääl ikka tuleb, it comes like a butterfly siis see tuleb nagu liblikake and it lands. ja see maandub. If you pay no attention to Kui it, sa ei pööra sellele tähelepanu, it slowly lifts off. siis see lihtsalt vaikselt lendab ära. And the Holy Spirit, when he comes Püha vaim, kui tuleb and he speaks something to ja us ütleb meile midagi and we stiff arm him, ja me kuidagi tõrjume ära selle, we eventually stop hearing. siis me nagu ei kuule ka enam. Okay? God speaks one way, Jumal räägib ühel moel, yet another way, räägib teisel moel, yet man does not perceive aga it. inimene ei märka. I didn't know my wife was getting the same feelings. Mina ei teadnud, et mu naisel oli sama She was doing the tunne same thing I was doing. ja mu naine tegi sama asja, mida mina. So, when I laid my head on the Nii pillow et kui ma õhtul siis magama jätsin, one night, ühel õhtul, God opened the ear of siis man, Jumal avas Recie, inimese Recie kõrva and he spoke to me in a dream. ja rääkis mulle unenäo kaudu. This is the dream I Ja had. see oli, mida ma nägin. I'm in this room. Ma olin ühes ruumis, So I'm looking around vaatan ringi and I'm thinking, ja mõtlen, where am I? kus ma olen. So I see all this dark stuff in this room, Ja siis ma näen kõiki selliseid pimedaid või musti asju seal and an ruumis. audible voice speaks to Ja me, üks nagu kuuldav hääl and ütleb, he says this. This is Michael Ray's friend's room, see on sinu selle sõbra, sinu poja sõbra tuba. and in 3 days, Ja 3 päeva pärast he's going to ask your son over for a sleepover. ta kutsub su poja enda juurde külla nii-öelda, et jääb ööseks If tema you juurde. allow him to go, Kui sa lased oma pojal minna, Michael Ray will lose the purity of his heart, siis su poeg kaotab oma südame puhtuse and you'll never get that back. ja sa ei saa seda enam kunagi tagasi. Think that was important? Arvate, et see oli oluline? You think if I woke up, Mis te arvate, et kui ma ärkasin üles, said I shouldn't have ate that pizza last night, et that ma was mõtlesin, strange. et oo, see oli nüüd küll mingi pitsaune nagu väga Or if I imelik. didn't value dreams. Või et ma ei väärtustanud So I seda. called my wife, Helistasin kohe naisele, because I was doing a conference. sest et ma olin samal ajal ühel I konverentsil tell her, ja ma ütlesin talle, 3 days later, 3 päeva hiljem he invites my son over. mu sõber või selle poja sõber kutsuski ta enda juurde. My wife said no. Mu naine ütles ei. For a month, Kui terve kuu aega he was persistent. see sõber oli nii järjepidev. What happens if I wouldn't have paid attention to Aga mis dreams? siis, kui ma ei oleks pööranud tähelepanu sellele God speaks unenäole? one way. Jumal räägib ühel He moel. was speaking to me when I was awake, Ta rääkis mulle ka siis, kui ma ärkvel olin. but I couldn't discern his voice. Aga ma ei suutnud eristada tema häält. Because the Lord loved Michael Ray so much, Kuna aga Jumal armastas nii väga mu poega, he gave me the dream. siis ta andis mulle selle unenäo. That's why I pay attention to my Ja dreams. seetõttu ma pööran tähelepanu oma I unenägudele. write my dreams down Ma every day. kirjutan need iga hommik üles. Keep a journal. Ma pean ühte I päevikut. date it. Ma panen kuupäevad sinna. Even though I don't understand it. Isegi, et ma ei mõista neid. I still have dreams 20 years ago. Mul on teatud unenägusid 20 I aasta still don't even tagant, understand. mida ma tänaseni ei mõista. But that's okay. Aga pole hullu. When I write it Kui ma down, kirjutan selle I üles, tell God, siis ma ütlen I Jumalale, value the way that you speak. et ma väärtustan seda, kuidas sa minuga räägid. And I pray through the dream Ja ma palvetan selle so unenäo that you give me pärast, understanding. et sa annaks mulle arusaamist. So God speaks one way, Nii et Jumal räägib ühel moel yet another ja way, teisel moel yet man does not perceive ja it. ometigi inimene ei märka. And what I discovered about myself Ja mis ma avastasin iseenda kohta, is it's very difficult, et mul on väga raske, or in the past, eriti I'm minevikus, getting better at it, ma nüüd juba muutun paremaks selles,
to hear from friends and loved ones, aga mul on väga raske kuulda sõpradelt või oma lähedastelt especially my wife, ja eriti oma naiselt of things I need to work on. asjade kohta, mille kallal ma peaks natuke vaeva nägema või tööd tegema, Character issues. mis puudutab minu iseloomu. So my wife tells me Nii something. et kui mu naine ütleb mulle midagi, I say, get behind me, Satan. ma ütlen, No, saatan, tagane minust. No, mitte päris. I said, no, don't say that. That's Ei, ära ütle I'm not like that. Ega ma ei ole küll selline. Then I go visit a Ja church, siis ma lähen kuhugi kogudusse and the pastor's speaking on that message, ja pastor räägib mingit sõnumit seal and I'm thinking, ja ma mõtlen, I wish my brother was here. oleks mu vend vaid He really needs siin. to hear this Tema message. vajaks väga kuulda seda praegu. Right? On nii. We all do it. Me kõik teeme seda. I turn on the radio. Ma panen raadio käima There's a teacher teaching. ja siis seal mõni õpetaja The same issue. sama teema jälle. I was like, that's boring. I'm Ja going to ma listen mõtlen, to see on that. igav, ma vahetan kanalit. God speaks one way. Jumal räägib ühel moel ja Another way. teisel moel, We're not paying aga attention. meie ei pane tähele. Most of us don't like to hear Enamusele meist ei meeldi kuulda issues that we are dealing with. neid asju, millega me peaks tegelema. Raise your hand if you do, because Tõsta ma käsi, kui sa oled I selline. don't. Mina küll mitte. I don't like to hear Mulle ei meeldi kuulda, people criticize kui me. inimesed mind kritiseerivad. But see, God's wanting to speak to Aga us Jumal tahab rääkida meiega about issues in our life. ka nende teemade ja nii-öelda viltu asjade So kohta. that's why he speaks in a dream. Ja seetõttu ta räägib ka unenägude kaudu. Because you can't argue with him. Sest sa ei saa sellega vaielda. In a dream, you can't say, no, God, I'm not like Sa ei saa that. öelda unenägu, ma ei ole selline. You typically get up and say, repent. Sa pigem siis pead tõusma ja Jumal ütleb, paranda meelt. Lord, please forgive me. Ja sa ütled, Jumal, anna mulle andeks. Is this making sense? On see mõistetav kogu selle Is lugu? it capturing your spirit? Kas see jõuab nagu teie vaimu? You got it? Any questions so On teil far? küsimusi praegu? No dreams? Ei ole kellelgi mingeid unenägusid? Yes, sir. Kui ta kohtus John Pauliga esimest korda, kas kuidagi kas ta hakkas nagu rohkem nägema unenägusid ja Jumal hakkas seda kõnetama nagu intensiivsemalt või kui enne seda? Absolutely. Kas kõik kuulsid Kas ta suudab küsimust? selgitada seda? Et kui ta kohtus John Pauliga, siis kas peale seda ta hakkas nägema rohkem unenägusid ja kas Jumal hakkas teda ka intensiivsemalt But kõnetama? it was much like I became a baby. See pigem oli see, et ma nagu muutusin nagu väikseks beebiks. And so I grew. Nii et ma hakkasin So God started kasvama. speaking to me in dreams, Nii et Jumal hakkas rääkima mulle unenägude kaudu and it was dealing with all my character issues. ja tegelema minu iseloomuga. And over time, Ja siis ajapikku just in the natural, nagu väga loomulikul moel. in order to go to the next school grade, Selleks, et nii-öelda minna edasi järgmisse you have to learn klassi. and pass tests to go to the next Sa level. pead õppima ja läbima eksamid siin eelmises It's the same way in the klassis. spirit. Samamoodi on ka vaimses So he mõttes. trusted me with little, Nii et Jumal usaldas mu kätte I was natukene. faithful, Ma olin ustav and he gave me more. ja siis ta andis mulle And he gave me rohkem more. ja andis rohkem. And then today, Ja täna most of my dream life enamus mu nii-öelda unenägude are no longer dreams. ei olegi enam unenäod, They're encounters vaid need on with kohtumised angelic beings ingelike olenditega, going to heaven. kus ma nii-öelda külastan taevast. It's more about the spirit realm. Nii et see pigem juba puudutab But I sellest didn't start vaimset there. sfääri, aga see ei alanud I seal. started with just believing that God spoke in dreams. See algas sellest, et ma uskusin, et Jumal räägib unenägude Most Christians that I come in contact with and teach this, Enamus kristlasi, kellele ma õpetan selliseid asju, their view of the spirit realm is about as big as this room. nende arusaam vaimusfäärist on umbes sama suur kui see ruum siin. I'm not trying to offend you. Ma ei püüa kedagi solvata My sellega, job is I want to open that window aga minu töö on teha see aken lahti and let you know that there's so much more out ja there. anda teada, et seal väljas on nii palju If you step enamat. out there, Ja kui sa lähed sinna välja, it goes forever. siis see läheb igavesti, see laiub igavesti. And most of the church Aga enamus koguduse is inimesi stuck in here. on jäänud kinni siia ruumi. So once you start believing that God speaks in Nii et kui dreams, sina hakkad uskuma, et Jumal räägib unenägude He kaudu, opens this door for you. siis ta avab sulle ühe ukse Then you start dreaming. ja sa hakkad nägema unenägusid Then many things start ja happening. palju asju hakkab sündima. Okay? Okei? I used to pray when I first
learned this, kui ma esimest korda hakkasin seda kõike õppima, most Christians don't know how to prepare their body for sleep. muide, enamus kristlasi ei tea, kuidas valmistada oma ihu ette magama jäämiseks. Most Christians watch TV, Enamus vahivad telekat and then õhtul finally go to sleep. ja siis kukuvad lihtsalt ära. Or you're so tired you just go to Või sa sleep. oled lihtsalt nii väsinud, et sa kukud ära. When I first started learning about Kui dreams, mina hakkasin õppima unenägude I would get in kohta, bed siis ma olin voodis and I would say this. ja ma ütlesin, I prayed this prayer for 20 years. ma palvetasin seda palvet 20 aastat. Lord, Issand, open my eyes ava mu silmad to the realm of the Spirit vaimusfäärile, with the measure I can handle vastavalt selles mõõdus, kui palju ma and kannatan be faithful with. ja aita mul olla ustav And selles. now I release entrust my spirit to Ja you. nüüd ma usaldan oma vaimu sinu kätte Then I ask the Holy Spirit to come, ja ma palusin, et püha vaim tuleks take out all the chaos out of my life. ja kõrvaldaks igasuguse kaose mu And then I elus. start meditating on the Lord. Ja siis ma hakkasin mõtisklema Jumala And then üle I slowly go into a ja sleep siis ma state. vaikselt uinusin. Because I believe Sest mina usun, that when you go to sleep at night, et kui sa lähed õhtuleidjad you're entering magama, the spirit realm. siis sa sisened While your vaimusfääri. body and soul is asleep, Jah, su hiu ja hing, need magavad, the spirit never sleeps. aga vaim ei It maga searches the kunagi. deep things of God. See uurib Jumala sügavaid asju. Do you know that by the time you're 70 years old, Kas sa tead, et selleks ajaks, kui sa oled you will have 70, spent sa oled veetnud 30 years sleeping? 30 aastat oma elust magades. Some more than others. Mõned rohkem, mõned I vähem. like to sleep. Mulle väga meeldib magada. Would God waste 30 years of your life? Kas Jumal tõesti raiskaks selle Just for you 30 to aastat sleep? su elust ainult lihtsalt No, magamise it's a peale? way that He can communicate to you spirit to Ei, spirit. see on viis, kuidas ta saab suhelda vaimust And therefore the vaimust. church doesn't teach on that. Ja see, kui kogudus ei õpeta And so we're sellest, limited siis me oleme in our piiratud. ability to hear Ja God. meie võime kuulda Jumalat on piiratud. Amen? Amen. Okay, let's take a break Aga nüüd väike paus and then we'll come back. ja siis me tuleme tagasi. All right. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutit paus, 5 enne poolt Okay. tuleme tagasi. Okay.